Sige! Bohol, so hot in here. But everyone came all the way from the fucking world just to be here, literally. So let's make some noise, yo. Just introduce. Natay battle Ninyo versus ML Kwarta Padala. Ninyo Turncos. Asa mo si Manrad? Oh, nya. Ako'y tigbakit! Yang ari-ari ka diri. Si Tating una. Tating. Bakit ma'am? Ikaw. Isa lagi. ML Kwarta Padala, introduce yourself. Yo, this is Samuel Quarta Padala in Bohol, yo. Protege na siya. This is protege, you know. What is the meaning of protege? Okay, go. Siya na, ako na. Ito. Sige na, go na! Ikaw tiging bakit, ma'am? Bakit? Yes. Unggoy ka ba? Bakit? Unggoy ka yan! Oh, three. This is for Onin, yo. Taga Bohol ka ba? Bakit? Kasi mukha kang Tarsi. Round two. Yeah. Wala ka lang. Energy drink ka ba? Bakit? Tating. Tao ka ba? Bakit? Wala ka po. Pwede nga. Oh, Yo, Unins ka ba? Hindi! Bakit? Kasi ngayon pa lang talunan ka na. three. Manok ka ba? Hindi! Bakit? Hindi ko alam eh. Ako na bitigin bakit? Bakit? Kisa mga paing Go. Ehe ka ba? Three. Bakit? Kasi pag lalabas ka, kinikilig ako. Yeah.